Ayan, good day po. Shoutout po sa iyo, Ma'am Lilibet Diwata. Ito po yung order ID ng Orders TikTok namin. Shoutout po sa iyo from Permata Musical Instrument Shop. Napakita lang natin yung way bill nyo, ma'am. Nabilapan lang natin address nyo. Pwede nyo na. Tanggi. Ayan. Tingnan na lang yung way bill. Uy! Yung way bill. Ito yung ano niya, owner's manual. Yung Oxford din. Mga word niya. Check po natin. Yan. Ito yung XLR nya. Tapos ito yung USB charger na Type-C. On na natin. Ito yung out. Earphone. Kung gusto nyo mag-record yung cellphone, saka yung in-jack. Ito natin. Naka-on na yan. Reverb. Delay. Compromise mode. Very amp. Kung gusto nyo mag-tuner, hold nyo lang itong dalawa. Mag-tuner na yan. Tapos pindot lang ulit. Tapos pag gusto nyo mag-save, hold. Ayan, hold nyo lang. Umilaw yan. Pindot ng isa. Ayan, nag-adjust tayo ng noise gate. Ayan, sisave na natin. Hold lang ulit yan. Ayan, nakasave na yan. Ganun din dito. Pero all goods naman. All goods po. Patay na natin. Ang balik na natin. Lagyan natin yung Permata sticker syempre. Balutin na natin agad. Dire-diretso ito magbalot.
Yan, ganda na po muna ang ating video. Maraming salamat po sa pag-order nyo.